बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। द स्मार्ट स्कूल सर सैयद अहमद खान कैंपस से और जौहर कैंपस से फरज शफात आपसे मुखातिब हूँ। प्यारे बच्चों, आज की अच्छी बात। दुनिया का सबसे खूबसूरत पौधा मोहब्बत का होता है, जो ज़मीन में नहीं बल्कि दिलों में उगता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आज का इस्लामियात का नया सबक है सलाम करना। ठीक है, सलाम करना, एक दूसरे पे इंसान सलाम करता है और उसकी नेकियां मिलती हैं हमको। ठीक है, क्या लिखा हुआ है अब हम ध्यान से पढ़ेंगे और अमल करते हैं और अमल मज़ीद करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, सबक शुरू करने से पहले अल्लाह का नाम। क्या लिखा हुआ है? जब दो मुसलमान आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे को सलाम करते हैं। ये एक दुआ है ठीक है, ये एक दुआ है। सलाम का मतलब है सलामती। सलाम का मतलब है सलामती, यानी वो एक दूसरे की सलामती के लिए दुआ करते हैं। जब एक मुसलमान दूसरे को अस्सलाम वालेकुम कहता है, जिसका मतलब है आप पर सलामती हो, तो दूसरा मुसलमान जवाब में वालेकुम अस्सलाम कहता है, जिसके मायने हैं आप पर भी सलामती हो। सलाम करने से आपस में मोहब्बत बढ़ती है और लड़ाई झगड़ा ख़त्म होता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को आपस में सलाम फैलाने का हुक्म दिया है। हमें चाहिए कि हम हमेशा सलाम करने में पहल करें। सुबह उठते ही घर में मौजूद तमाम अफराद को सलाम करें। सलाम से घर से बाहर जाते हुए और घर में दाखिल होने वालों को सलाम करें। स्कूल में अपने उस्ताद और हम जमातों को सलाम करें। घर में आने वाले मेहमानों को सलाम करें। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सलाम में पहल करने से अल्लाह खुश होता है, मोहब्बत बढ़ती है और नेकियां मिलती हैं। ठीक है, अब क्या है इसमें कि सलाम करने से आपस में मोहब्बत बढ़ती है और हमें नेकियां मिलती हैं और हमें नेकियां जमा करनी है। और सलाम करने में हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। हम स्कूल में आते हैं, सबको सलाम करें, और जब हम घर जाएं तो भी सलाम करें। और सलाम करने में आपस में मोहब्बत बढ़ती है और लड़ाई झगड़ा भी ख़त्म होता है। अगर किसी से नाराज़गी आप सलाम कर दें तो आपने उस पर सलामती भेजी, तो अगला भी आपको सलाम का जवाब देने पे मजबूर हो जाएगा। इस तरह दिल साफ़ हो जाते हैं। ठीक है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को आपस में सलाम फैलाने का हुक्म दिया है कि आप किसी को नहीं भी जानते तो भी आप सलाम करें। सुबह उठते ही घर में मौजूद तमाम अफराद को सलाम करें और जब वापस घर आएं तो भी सलाम करके घर में दाखिल हों। स्कूल में हम जमात दोस्तों को कर, और कभी ये नहीं देखें कि ये मुझसे छोटा है तो मैं क्यों करूं, मैं बड़ा हूं तो वो करेगा। नहीं, आप सलाम में पहल करें। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सलाम में पहल करते थे और छोटे बच्चों को भी देखते थे तो भी आप सलाम करते थे। ठीक है, अब हमारा इसमें काम क्या है, हमने काम क्या करना है, ये देखिए। खाली जगह है, खाली जगह आपको करवाई जाएंगी।
سلام کا مطلب ہے سلامتی، یعنی آپ پر بھی اللہ کا سلام ہو۔ یہ ایک کیا ہے کہ آپ کی سلامتی کے لیے ہوتا ہے سلام کا جواب دینا، ٹھیک ہے۔ جب آپس میں دو مسلمان ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، اور سلام کا مطلب ہوتا ہے سلامتی، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 ہے سلام میں ہمیشہ پہل کرنی چاہیے، انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ وہ سلام کرے گا۔ نمبر 3، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو آپس میں سلام پھیلانے کا حکم دیا۔ نمبر 4، سلام میں پہل کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ سلام کرنے سے محبت بڑھتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے جو سوال جواب ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیجئے۔ پہلا سوال کیا ہے؟ سوال نمبر 1، جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ جی جناب، کون بتائے گا؟ اچھا، صحیح، سب بتائیں گے، واہ زبردست، جی کیا؟ صحیح، ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، سلامتی بھیجتے ہیں، دعا دیتے ہیں، شاباش، ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں۔ پہلی لائن میں لکھا ہوا ہے جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، پورا بھی لکھ سکتے ہیں اور ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، جس طرح آپ چاہیں آپ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میرے ساتھ ساتھ کام کرتے جائیں گے، آپ کا کام ہوتا جائے گا، صحیح ہے۔ پھر ہے سوال نمبر 2، السلام علیکم کے کیا معنی ہیں؟ ٹھیک ہے، ایک بات بتانا بھول گئی، تاریخ ضرور ڈالیے گا کام شروع کرنے سے پہلے۔ کیا معنی ہے؟ آپ پر سلامتی ہو۔ نمبر 2، السلام علیکم کے کیا معنی ہیں؟ جواب ہے آپ پر سلامتی ہو، ٹھیک ہے۔ دوسری لائن میں اس کا جواب ہے، اگر آپ کے پاس کتاب کھول کے رکھیے، آپ کتاب سے جواب دیکھ کر لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 3، اگر کوئی السلام علیکم کہے تو جواب میں کیا کہنا چاہیے؟ دیکھیے تیسری لائن اور چوتھی لائن میں اس کا جواب ہے۔ اگر آپ بڑا لکھنا چاہتے ہیں، جب ایک مسلمان دوسرے کو السلام علیکم کہتا ہے جس کا مطلب ہے آپ پر سلامتی ہو، تو دوسرا مسلمان جواب میں وعلیکم السلام کہتا ہے۔ کیا کہنا چاہیے؟ وعلیکم السلام، پورا لکھ سکتے ہیں آپ، وعلیکم السلام کہنا چاہیے، آپ کے اوپر ہے، آپ جس طرح لکھنا چاہیں آپ جواب لکھ سکتے ہیں۔ دوسرا مسلمان جواب میں وعلیکم السلام کہتا ہے۔ نمبر 4، ٹھیک ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کے بارے میں کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ آپ دیکھیے کہ آخری لائن ہے، اللہ خوش ہوتا ہے، محبت بڑھتی ہے اور نیکیاں ملتی ہیں۔ کیا فرمایا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ سلام میں پہل کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے، محبت بڑھتی ہے اور نیکیاں ملتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔
یہ کام آپ صفائی سے مکمل کیجیے گا، تاریخ اور دن ضرور ڈالیے گا، ٹھیک ہے؟ اپنی کتابیں اپنی جگہ پہ رکھیے گا اور مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔